Diperanok mari Nabi kita. Nabi kita daripada tanah. Nabi kita jenisnya manusia. Bukan Nabi kita daripada cahaya. Bukan Nabi kita daripada api. Itu bukan. Daripada ibrah, pengajaran yang kita dapat daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia ni, sebagaimana ayat yang ada di dalam surah At-Taubah 128, Allah Subhanahu wa taala telah firman, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu ayuhan nas, arabiyihim wa a'jamiyihim, orang Arab ataupun orang bukan bangsa Arab. A'jami masuklah kita Melayu dan sebagainya. Qad ja'akum, laqad ja'akum, sesungguhnya datang kepada kamu rasulun. Rasul. Rasul ni apa pengertian rasul? Yakni seorang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu pegang surat kiriman, risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Rasul kerja dia serukan manusia kepada agama Allah, dan wajib di atas dia mempertahankan agama Allah apabila dihalangkan oleh mana-mana pihak. Itu rasul. Adapun nabi, dia pegang risalah, dia pegang juga ajaran Allah. Dia beramal dengan diri dia, dan dia tadi itu mengajak manusia. Apabila dihalang, tak wajib di atas dia mempertahankan agama Allah dengan cara angkatnya jihad dan sebagainya. Itu Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada diri kamu. Apa makna diri kamu? Katanya manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku tadi ini manusia seperti kamu. Itu makna kata min anfusikum. Diperanok mari Nabi kita. Nabi kita daripada tanah. Nabi kita jenisnya manusia. Bukan Nabi kita daripada cahaya. Bukan Nabi kita daripada api. Itu bukan. Nabi kita daripada tanah. Sebab itulah apabila dia itu wafat, dikembamikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tanah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang meninggal dunia, bukannya duduk sekali dengan manusia, tidak. Itu adalah pegangan yang tak benar. Kata Nabi kita ni senantiasa ada lagi atas muka bumi ini. Kita boleh berjumpa dengan Nabi dengan cara yaqazah dan sebagainya. Itu bukan. Nabi kita telah wafat. Sekarang ini dia duduk di dalam alam barzakhiyah dengan nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tadi itu dia berasa susah. Kalaulah kita sebagai manusia yang beriman dengan dia itu ada sifat kesusahan, Nabi tak mau, tak reda nak kita itu susah. Sebab itulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia, tak lain tak bukan nak bawanya ajaran supaya manusia itu lepas daripada seksaan hidup, lepas daripada kesusahan, lepas daripada kepayahan. Tak maunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bui kita tadi itu duduk di dalam keadaan tersebut. Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu sangat lomba, sangat gembira kalau kita itu memeluk agama Islam dengan cara molek. Itulah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada ini dunia. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat siaplah terhadap orang mukminin dan kasih sayang terhadap orang-orang yang mukminin. Dengan sebab itu, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tak ada sebut dengan cara jelas. Tetapi Tuhan sebut pengajaran daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia. Kenapa? Tak ada royak dengan cara detail. Kata hari mana Nabi kita itu datang pada ini dunia. Seumpama hari kewafatan, ijma' ulama kata Nabi wafat hari mana
nanti kita dengarlah Samahatul Mufti kita bagaimana dia beri keterangan di situ. Hari kelahiran Nabi memang hari Isnin. Khilaf bulan, khilaf hari, khilaf tarikh dan sebagainya. Tak serupa dengan ibrah kedatangan Nabi, ajaran Nabi, tak serupa dengan ajaran Nabi. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan umpama itu? Allah Ta'ala menjadi umpama itu seumpama wujudullah. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut tak dalam Quran kata Allahu mawjud. Allah Ta'ala itu ada. Dengan cara jelas-jelas gitu, tak ada. Mari qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala itu tunggal, Allah Ta'ala tempat tumpu dan sebagainya. Kenapa tidak sebut wujud? Supaya juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak jelaskan di dalam hadis, tak jelaskan di dalam Al-Quran dengan cara jelas-jelas? Karena perkara ini jawapan satunya sahaja, perkara badihi, perkara fitri, fitrah. Tak berhajat kita kecek dengan cara banyak. Cuma kita nak cakap apa dia? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kepada ini dunia. Hak tu yang utama kita sebagai orang yang beriman kena menghayati perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu sebagai ayat terakhir, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalaulah kamu itu dakwah, kata kamu itu kasih kepada Allah dan ajarannya, maka hendaklah kamu ikuti akan daku. Fattabi'uni, ikuti akan daku. Makna apa ikut? Makna kita berhenti diri kita, nanti dengar izinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah pegangan, masalah amal ibadah, masalah cara kita nak pakai hidup harian. Tengok Nabi kita nak arah ke kanan ke depan ke atas ke macam mana, pasti dengar daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita merengka dengan akal fikiran kita akan ajaran-ajaran yang kita berasa kata benda itu baik. Tidak sama sekali. Sebab itulah Imam Malik rahimahullahu taala dia kata, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa sangka kata ada dalam Islam ni rengkaan yang baik, nisbah pada agama, maka orang umpama ning dia sangka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianati risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai imam? Lianna Allah tabaraka wa taala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah Taala menyempurnakan, menikmati akan agama Islam, tidak berhajat pada kurang, tidak hajat pada tambah. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.